ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. گلی خوشکو براد بسرمان جه اسفه و داخیا هر وکی چاو ما بحث کری کو کافرات دی بینی بحمی پیچی بیند خوا و شوانجی کنالت خواهد فضایی و غیری و چنده کو ید دجمناتیا بسرمانات کن و ید والوانات کن اوش دین خوا درکبن بلی جه اسفه و داخیا تو دی بینی چند کسید بسرمانجی اب کنالت خوا دی رابن چاول وانا کن و هر وصف وان کافرت هنه دی داغبار بن و او چندا اوانات کرد بدایت دا و بوانا زحمت بی بلی نوکا تو دی بینی خلکا کا بسرمان کو جیوانای گرتی بسهل شبهاتت وانا و هر وصا کفریات و نفاق وانا بسهلت ناف بسرمانا دا بلاوت کن و بناو کنالت بسرمانا و بناو موقعت بسرمانا و بناو اسلامتی و حتی دماهی که آت خلال وی چندا هنیج دا گلک ضرر و زیار و مطرسیت مزن بسر شبابت مدا و هر وصا سرکچت مدا هاتن و بی سبب گورین وانا و او گهارتن جی بجا چد عقیده وانا دا بیرو باورت وانا هاتن گهارتنه درباره دین وانا دا چت درباره اخلاق و روشت وانا دا او اخلاق و روشت دمکی خلق السر تو دی بینی حمی هاتا گهارتنه چت بابت ضرر و زیانت ید اجتماعی و کومالاتی دا بی سبب هنده کو طغیان چه بتدنا بین جن و ظلام دا و طلاق دان و افچند دهنه حمی زحف ببتن و هر وصا چما ترسی و زیانت هنده ید فکری و نفسی افسر بسرمانا دا اینان و کرنت ناف بسرمانا دا حمی بسبب چه دشتی گلی خوشکو برایت بسرمان بسبب اوان ساتلایت هنه و اوان قنوات هنه فضایی و اوان موقعت هنه انترنت و تدی بینی وکی مگوتی بسرمان جبوانات متأثر بین و چاول وانات کند دوی چند هنه دا و ام پشک داریت وان دوی چند گلوانات کن دوی چند هنه دا تدی بینی اویت ایتن پی کولا هندت کتن ات خلال برنامجه که دا یاد خلال زنجیره و حلقه که دا کو او دی دینتن شکه اختن عقیده بسرمانا او دی شکه اختت هنده دا لا وزیا عقیده ولا برائه الدف بسرمانی بچه بتن کو یا واجب السر بسرمانی اوی ولا او حجه کرن بو رب العالمین و دینی و پیغمبری و صحابیت پیغمبری و بسرمانا هبتن و کربی ویش کافر و دجمنت رب العالمین وبد بلت خلال وان فضایات هنه دا یه ولی کری او بسرمانی هنه فرقیت حجه کرنه دا نکتن ناف بین کسی ایمان دار دا و ناف بین کسی کافر دا هندی اوان قناتا اف کافرت هنه ید پیش ای خستین و حجه کرن بسرمانا یش مزنت وانا فکرین و دست حالات دارو هر وصا خلیفه اتوانا اتوکی ابو بکری و عمری و عثمانی و علی بلی برت وانا اداین زعیمت کافره بلی وانا اداین پیشت کافره بلی بری وانا اداین هنده ری برت فساده و هر وصایت مجونه و زنای و عشقه و وی چنده هنه اوی چنده هنه گلی برا گلکیت کبنت وی چنده هنه دا بیب خواب حسن تو دی بینت خلال وان کنالت هنه دا چند حلقه و سلسله و زنجیر دین سر کد وانت هنه دا عرق بخار ناته دایا وان حلقت هنه دا زنا کرنیات دایا چنه بتن ریساتیات دایا عشق و حبات دایا اف چنده ادوان کنالت هنه دا تو دی بینی گلکش وان کنالت هنه کو کشتنات دا های قتلات دا های اره جاره که ای بسرمان ده هزر خود وی چنده دا نکره دم کنالکش وانت ایتن و هر وصا دیمنکش عبادت مشرکه بوتا پیش کشت که تو حلقات دین السر و بحثی عبادت وان بکتن و بی بیشتت ای گلی خلکی اف عبادت هنه شرکه و خرابه و چنابتن تبکی اره تهزر خواهتن دیدا نکره او بوچی وی چنده هنه نیشاتت دتن مانه بو هنده دال دفته و اف بابت هنه اگر چنه بتن تو حش کافر آجنکی همه دین وانا
البرتا درس ببتن كتبيجي فرقاوي وإسلامتي نينا بو بيشندا هنيا أري وقت إيتن أوان حلقت هني يد زنا تيدا بتن يد عرق بخارن تيدا بتن يد عشق وأبيني وهر وصاريساتي تيدا بتن الدين السار وأف بابها وأف ديكا هني وأف كشوكريت هني وقت خوي مبارك وبيروس اشخوات بنو البربي چندا هني طرين خاري أري تهزري خوتن ديدانا كرا كو أوي بستاهي دت كريتا صباي أوجب چتن زنايب كتن أوي بستاهي دتن كچاتا صباي أوجب ريساتي بكتن والعياذ بالله بكف الزنايب خلق الإيكيب دت رافاني أري تاو هزرا نكرا صباهي أف كريتا جي قلالي في حلقة هنيدا يا كشتن تيدا كو اجتماعي وهر وصابابت تكو مالاتي يتعينا تيكداني أفي هني بستاهي بوية چيد بتن السرفي كشتنا هني سرفي فسادا هني سرفي خرابيا هني اها كافر اشياء في ريكا هني و چندش بسرمانا جبوانا داغ بار بين بي چبخوا حسن يا جبخوانا حسن كتنت في چنده هني دا و گلك عقل و عقيدة يا چندين گنجا و هر وصايا كچت بسرمان تيكدان تو دي بيني اف كنالي هني كسك دي اينتان مروفك ملحدة مروفك زنديقة يبيسا أبي هديتن قصا بيشتر سر إسلامتي بهجتا هندي كو حريتا دربريني وبهجتا حرية الأديان وهروصا وحدة الأديان وهروصا تقارب الأديان دي في چندا هنيكتان هندي بغض عناتك وبيساتيك أويل سر إسلامتي هاي حمية دي ردارجتان برچا في بصرمانا وبصرمان يقول في چندا هنيتبان وفان قتنت هنيقول يتبان تدبيني أبدي الطعنا البيغمبري دت عليه الصلاة والسلام اگر نشي طعنا البيغمبري بدتان دي طعنا الصحابية بيغمبري دتان كو اوان صحابية اويد خدي تعالى القرآن دا مدحيوانا كرين اوان صحابية وقت خدي تعالى بحثي وصفي وانو سالو خطي وانات كت التوراة وانجيل دا خدي تعالى الدماهي كت بيجتان ليغيظ بهم الكفار بيشن اهاب چنده هني ما بحث كر بو هندي صحابي بيرانجينا وصا ايك دست و ايك دل بين القلب پیغمبري گو بو هندي ليغيظ بهم الكفار گو دا كرب كافر في چنده هني ببتن علماء بيجن اف آياته هني دليل سر هندي كو هر کسا كي قصا بيشتن صحابيا هر صحابيا كي پیغمبري هبتن او مروفه كي كافره چكو چه کسی کربی وانش صحابيت پیغمبري بنابتن الا مروفه كي كافر نبتن چنكي ماتا چه قلها قلبي صحابي هنيا اش غيري بابت ديني كو او واسطيتنا بينما و پیغمبري دا اوي اف قرآن بوتا فقاستي اوي اف حديثت هنيت صحيح يت پیغمبري بوتا فقاستين تو دي سرا چه تشتي کربي خوشي بكي تو دي سرا چه عينات خواه بيجي تو دي سرا چه طعنا ليدي او کربي خوشي بناكتن و طعنا لنادتن إلا مروبك ملحد منافق بيس نبتن كو دلوي تجي بغض عينات بتن أريتا تجارت و بازرگانيا دنياي القلبي الصحابي هاني هيا تششول دنياي دا تو او شريك و او زرال تكرا حتى بالسبب هندي تو بحسي بكي ابدا تشاف چنده هني القلبي الصحابي هنينا ابتنيت او هاي كو اوي دين خود تعالى بوتا فقاستي بجا تو دي رابي طعني لديه وهر وصا تو ديف كي موكاسيا كبي والسر كنالا في چنده هني بلا بكي و او چنده هني ببتشتك السهل اتناب خلقي دا بوچي مرمش بيچنده چيا او نشيتن مباشر طعنا الاسلامتي يبدتن او نشيتن اكسر طعنا البيغمبري يبدتن دي چدشتيكتن حتى بالسبب هندي كو او بصرمانه و پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام اش ايكو دو بين قد كرنه دي چدشتيكتن حتى بصرمان و دينيوي كوش ايكو دو دير بكفن اوي واسطه هيا هني كو اوي حبل هني شداي اويد ناف بينا پیغمبري ومدا دي اتم برتو قد كتن بو هندي اگر كربيتش صحابيا ببي ايدي تو ديني شوانا ناور گري اري كيا بوتا قرآن نقلي في نوكا كري اري كيا بوتا كو اب حديثت پیغمبري گهان دينيت پشتي خوا حتى گهند گاشتي نوكا و امزان كام دي چوا عبادتي كان مانا صحابيت پیغمبرينا رضي الله عنهم اجمعين اذن قلبرا ابي چنده هني ام خوجي پاريزن و ام هشيار بن السر عقيديا بچيك خو اهل خوا و هر وصا اموانا هشيار بكنش فان كانالتاني ابي في رنگي هبن كمرو بالزنديق
ملحد إينتان وبدل إخوة بحسي إسلامتي بكتان أموانش حمي فكرة بيس يتون راوية وغيري وانا بحرنا بكي هبتان شبنا في ديني بتان يام بنافي كوم الحداتي في شندهاني هبتان أم تحذي روان جفي شندهاني بكان وأم هشيار بان أم برپرسن درباري بچيكت خدا وهر وصا خد تعالى دي بيشت وقفوهم إنهم مسؤولون أوانا بسكنينان نهيلن ببورن أو مسؤولن أو برپرسن دي حريكي وبسيار شويت كرني درباري وي أود بندستي وي ذا كاجاوي دفي چندهاني دا بدرستاهي أركي خوا بجه إناتا يانجي أوي دفي چندهاني دا غشكرا بيجا أم حمي وهري كشما ديف شوانيا خوا بلا بسيارت خوا حاضر بكن بوي روجي وبلا أم خوا آماده بكن بوي روجي أو مالي ما وهر وصا أو قوة ما وأو عشيرة ما كأو سريتا قرم كري أبروكا تشمال خوا بآقه ببي يون أبروكا تقصا بيجيا پیغمبري وإسلامتي والصحابية هنگي چتش تشوانا جبي مالي هني وفي قوة هني وهر وصا في نابو دنگياتا نشيت انت خلاص بكتان بيجا الشاري خوابا